what are the fees and charges that you need to know before buying your property? Una, bank charge fee. Unsa man ang bank charge fee? Bank charge fee is a fee kung ma-approve na ka sa imong loan nga pangayuon sa bangko diha nimo. Normally, it is 2 to 3% from the loanable amount maunay pangayuon nila nga bank charge fee. Ikaduha, move-in fees. Unsa man ang move-in fees? Move-in fees covers the water and the electric installations and also other documentation fees. Ikatulo, MRI, Mortgage Redemption Insurance. Unsa man ni siya? Insurance ni siya, for example, kung naay mahitabo, ma-expired ang buyer or ang principal buyer, automatic nga maimpas ang property. Bayaran sa insurance ang bangko para maimpas og wala na obligations ang principal buyer. Ikaapat, fire insurance. So fire insurance is an insurance kung unsay mahitabo sa imuhang property, nasunog ba siya, bayaran ka sa insurance o para ma-build na balik ang imuhang property depende sa iyahang coverage. And take note, always remember this one. Kung maka-receive kag computation sa imuhang ahente nga nagbutang dito is total contract price, it means appeal na diha ang transfer fee. So all in na siya. But when you receive a computations nga nakabutang dito is total selling price, you need to ask the developer or the agent kung pila ang transfer fee para malikayan nato ang gitawag nga hidden charges.